9 मई थाना शादमान जलाओ घिराव और राहत बेकरी चौक में गाड़ी जलाने के केसेस में 19 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल। फैसला महफूज 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। लाहौर ATC में दोनों मुकदमात में PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, अहलिया हमजा और सनम जावेद समेत 19 मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। थाना शादमान नजर आतिश केस में मजमूई तौर पर 41 मुलजिमान नामजद हैं। 15 मुलजिमान इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। 6 मुलजिमान ज़ेर हिरासत और 1 मुलजिम वफात पा चुका है। ट्रैफिक पुलिस की संगीन गफलत और लापरवाही। कराची में रवां बरस के सिर्फ 7 माह में ट्रैफिक हादसात में 546 शहरी जाँ बहक, 8136 से ज़ायद ज़ख्मी। हैवी गाड़ियों से होने वाले जानलेवा हादसात में 165 अफराद लुक़्मा अजल बने। सबसे ज़्यादा 62 अफराद ट्रेलर तले आकर जान से गए। वाटर टैंकर की टक्कर से 37, डंपर टक्कर से 32, बस की टक्कर से 20 और मजदा की टक्कर से 14 अफराद लुक़मा अजल बने। मरने वालों में 425 मर्द, 51 ख़वातीन, 51 बच्चे और 19 बच्चियां शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्यूरेटर मुस्ताफ़ी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तसर एलामी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग के ओहदे से इस्तीफ़े की वजूहात ताहाल नहीं बताई गई। PCB ने 15 जुलाई 2024 को टोनी हेमिंग को 2 साला मुआहदे के तहत नया हेड क्यूरेटर मुकर्रर किया था। टोनी एक नहायत तजर्बेकार क्यूरेटर हैं जिन्हें तकरीबन 4 दहाइयों का तजर्बा हासिल है। पीपल्स पार्टी ने वफाक से कानून साजी पर एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आइंदा ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के बारे में भी गुफ्तगू हुई। ज़िमनी इंतख़ाबात में किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं, इसका फैसला नवाज शरीफ करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं पार्लिमानी बोर्ड किसी मौजू उम्मीदवार की मंजूरी देगा। PTI ज़िमनी इंतख़ाबात में मैदान से भाग गई। PTI वालों को हमारे साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा। होनी फौज के गजा पर शदीद हमले, 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद, 491 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 21 फ़लस्तीनी भी शामिल। गजा सिटी में कार्रवाइयाँ तेज, भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शोहदा की मजमूई तादाद 212 हो गई। इसराइल की हटदर्मी बरकरार, आलमी दबाव मुस्तरद करके गजा सिटी पर कब्जे के मंसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद करने का ऐलान। सहयूनी वज़ीर दिफा इसराइल काट्स ने कहा कि जो ममालिक इसराइल की मजम्मत करते हैं और पाबंदियों की धमकियां देते हैं वो हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया कि तबाही में खौफनाक इजाफा होगा। बरतानिया और जर्मनी समेत 5 यूरोपीय मुल्कों का सूरत हाल मजीद बिगड़ने का इंतबाह। OIC ने सलामती काउंसिल से अपनी जिम्मेदारियां निभाने और फौरी और फैसला कुन इक़दाम का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से किया गया एक और वादा पूरा। 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट के मंसूबे की मंजूरी। एक्निक ने 100 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट मंसूबे की मंजूरी दी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मंजूरी के बाद मंसूबे का बाकायदा आगाज हो जाएगा। इस्लामाबाद और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश, जल्द थलेक हो गया। महकमा मौसमियात की कल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सवात, दीर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, मालाकंड, कोहाट में बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और हब्स रहने का इम्कान। वादिये हुंजा में ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज। दरियाए हुंजा में पानी की सतह बुलंद। दरियाए कटाव से मोर खोंदा के मुकाम पर शहर कराकरम बह गई। गोजाल की दूसरी तरफ मुतादिद देहात का मरकजी रास्ता मुनक़ता, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। नौशहरा में तेज बारिश, नदी नालों में तग़यानी। लियाकतपुर में दरियाए चनाब के कटाव से पानी करीबी आबादी में दाखिल। तरबेला डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। हरीपुर में दरियाए सिंध और उससे मुंसलिक नदी नालों में तग़यानी का खदशा। मुकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत।
شاہینوں کی تباکن بولنگ کے آگے ویسٹ انڈیز کھلاڑی ریت کا ڈھیر. حسن نواز کے دھواں دھار پرجوش ڈیبیو نے کریبین بولنگ لائن کو بے بس کر دیا. قومی ٹیم کی پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شاندار فتح. کپتان کی قائدانہ صلاحیتوں اور جارحانہ بیٹنگ نے میچ کا رخ موڑ دیا. حسن نواز نے 53 گیندوں پر 63 رنز بنائے. رضوان 53, بابر اعظم 47, عبداللہ 29 رنز بنا سکے. بابر اعظم اور عبداللہ کی سنسنی خیز اننگز نے ٹیم کو جیت کی جانب گامزن کیا. شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی قاتل بولنگ نے ویسٹ انڈیز کے حوصلے پست کر دیے. فتح قومی کرکٹ ٹیم کی نئی امیدوں اور جوش و جذبے کی علامت بن گئی. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر لڑکی کے اندوہنا قتل کا کیس مزید سنگین ہو گیا. پولیس نے مقدمے میں اغوا اور قتل کی نیت سے اغوا کی دفعات شامل کر دی. گرفتار ملزمان کا مقتولہ کو کشمیر سے واپس لا کر قتل کرنے کا اعتراف. جرگے کے سربراہ نے بھی منصوبہ بندی اور تدفین کا اقرار کر لیا. مقتولہ کا بیگ اور موبائل فون ملزمان کی نشاندہی پر برآمد. لاہور کے علاقے غازی آباد میں بزرگ خاتون سے ڈکیتی, کانوں سے سونے کی بالیاں نوچ لیں. فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی. ملزم واردات کے بعد فرار, خاتون کے بیٹے کی مدعیت میں مقدمہ درج. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت. گوادر کے آبی مسائل سے متعلق چیلنجز پر بریفنگ. وزیراعظم کی گوادر میں پانی اور برقی مسائل کے فوری حل کے لیے اقدامات کی ہدایت. کہا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشاورت سے گوادر میں پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. بلوچستان کے عوام کے لیے بین الاقوامی سفری سہولیات میں بڑی پیش رفت. ایران ایئر نے کوئٹہ سے زاہدان کے لیے براہ راست فضائی سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا. پہلی پرواز 75 مسافروں کو لے کر روانہ. ہر جمعرات کو ہفتہ وار فلائٹ دستیاب ہوگی. کوئٹہ ایئرپورٹ پر افتتاحی تقریب میں ایرانی قونصل جنرل, ایئرپورٹ حکام اور چیمبر آف کامرس کے نمائندوں کی شرکت. اسپین کی تاریخی مسجد قرطبہ میں آگ لگ گئی. قریبی علاقے کو لپیٹ میں لے لیا. آگ پر 1.5 گھنٹے کی محنت کے بعد قابو پا لیا گیا. بروقت کوششوں سے تاریخی مسجد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. پاکستان تاجکستان کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق اختتام پذیر. مشقیں 4 سے 9 اگست تک جاری رہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق 6 روزہ مشترکہ مشق تاجکستان کی فخربود بیس پر منعقد کی گئی. تاجکستان کی اسپیشل فورسز کی 4 کمپیکٹ ٹیموں نے مشق میں حصہ لیا. تمام تربیتی, فوجی اور سفارتکاری کے مقاصد کامیابی سے حاصل کیے گئے. راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طلبہ سے خصوصی نشست. طلبہ نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی جذبے کی مضبوطی کا پیغام دیا. نوجوان نسل نے وطن دشمن عناصر کی کوششوں کو ناکام قرار دے کر کہا کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں.